It's listed here. मैं आज कन्नड़ में बात करना चाहते हैं। कर्नाटक राज्यದಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತ ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ 187 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಗರಣದ ಕುರಿತು ಇಂದು ನಾನು ಈ ಸದನದ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ। ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ। ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ। ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಮಾಯುಗಳನ್ನು ಕೊರೆದಿಲ್ಲ। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಿಲ್ಲ। ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಈ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ। ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಬ್ಬರು ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ। ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅವರನ್ನು ಇಡಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿದೆ। ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 20 ಕಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸುಮಾರು 270 ಬೇನಾಮಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ। ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ, ಹಿಂದುಳಿದ ಹಾಗೂ ದಲಿತರ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಕರು ನಾವೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೊಂದು ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಅದೇ ದಲಿತರ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಲೋಕಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಗೆದ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹವಾಗಿದೆ। ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಕೆಸರೆಚ್ಚರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ। ದಲಿತರ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹಗಲು ಧರಣಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಮೂಲಕ ತನಿಖೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು। ಈ ಮೂಲಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ನಮಸ್ಕಾರ। माननीय चेयरमैन ने अप्रूव किया है। माननीय प्रमुख प्लीज 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 टेक यू सर। माननीय प्लीज प्लीज माननीय एलओपी प्लीज। सर, मैं आपसे विनती करता हूं कि जो विषय राज्य का है, राज्यों में जो घटनाएं होती है वहां के असेंबली, वहां के मेंबर्स ये उठा सकते हैं, लेकिन वो जो वहां पर सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस है, अगर आप यहां उठाने को परमिशन दिए तो रोज हम उठाएंगे। थैंक यू। जितने मर्डर्स हो रहे दूसरे स्टेट में। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या की ओर मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं। डॉग बाइटिंग से आपकी बात विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि 36% मृत्यु भारत में हो रही है और वह भी 15 साल के बच्चों की मृत्यु हो रही है। इसके लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने ये कहा था कि इनकी जनगणना कराकर नसबंदी करानी चाहिए, लेकिन अभी तक उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा ये कहना है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने जो राय दी है उसका उसमें पालन किया जाना चाहिए। पर्याप्त अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन की व्यवस्था होनी चाहिए। आवारा कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर काटने से होने वाले नुकसान से बच्चों को बचाया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पर्याप्त एंटी रेबीज वैक्सीन की व्यवस्था अस्पतालों में की जाए। आवारा कुत्तों की नसबंदी करके उनको भी टीका लगाया जाए और पालतू पशुओं को भी टीका लगाने का किया जाए, ये मेरा आग्रह है। डॉक्टर जोस के मनी, डॉक्टर जोस के मनी, डॉक्टर जोस के मनी। Thank you, sir. Sir, I urge the government to formulate a comprehensive legislation to regulate, to prevent the dangers associated with artificial intelligence in our country. AI is very much a part of our present reality. Soon it will be the part of every person's daily life
and decision-making process. However, there are inherent dangers and significant risks associated with AI. The risks associated with AI are not limited to individuals. They extend to society as a whole. The foremost issue is the case of data privacy. AI systems rely on vast amounts of data to learn, adapt, and make decisions. This data often includes sensitive personal information, which, if not properly protected, can lead to severe privacy violations. Don't shout. AI-powered Use tools decibel. can extract sensitive decibel, information from database, social media accounts, or online platform without obtaining proper consent. This is only breaches individual privacy rights, but also exposes them to potential financial and personal harm. AI system can analyze and combine data from multiple sources, creating detailed profiles of individuals without their knowledge or consent. This pervasive surveillance can lead to loss of autonomy and control over personal information. Biased AI system trained on biased data can Thank you. perpetuate and amplify Question hour. Question hour. Question number 16. Dr. Dinesh Sharma. Dr. Dinesh Sharma. Okay. Yes, sir. One second. Honorable member, Pramod Tiwari has a point of order. Please. No. Question hour has to start at noon. You are one of the very senior members of the House. Nothing will go on record. 238(3) सर 238. 238(3) संसद की सभाओं या किसी अन्य राज्य विधानमंडल दल के आचरण या कार्रवाई के विषय में छोपकारी पदावली का प्रयोग नहीं होगा। और यहाँ One second. सर मेरी बात तो I'll सुन लें। look into the entire record. You have raised a good point of order, and you will get my ruling. ठीक है, I will look into it and give my ruling latest by tomorrow. Question number 16, Dr. Dinesh Sharma. जी प्रश्न 216। Honorable Minister. Supplementary number 1, Dr. Dinesh Sharma. मान्यवर, क्या जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री पैकेज लागू किया गया है और क्या उससे जम्मू कश्मीर के विकास में गति मिल पा रही है? अभी स्थिति क्या है? मैं माननीय मंत्री जी से जानता हूं।